वासुदेवाय। हरिये परमात्मने प्रेम न क्लेश नाचाए गोविंद। नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामनी में देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मुबारक आपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण करना और ये उत्साह दिखाना। एक बात मैं आपसे कहूं, नहीं कर लेते, क्या क्यों कैसे का स्वभाव जरूर बनाना चाहिए। सत्संग में क्यों आए, क्या लाभ है ऐसे स्थानों में आने का। यदि आप मेरा कहना मानेंगे तो बहुत लाभ उठाएंगे, खासकर इस गीता के सत्संग का। सुनिए जरा, क्यों आए सत्संग में। पहले ये सोचिए, हम इंसान तो केवल विचारों का पुतला है। विचार ही इतने बड़े शरीर को, जिसको हम अपने सारे हाथ वाला शरीर कहते हैं, जिसके जितना हाथ है सारे हाथ लंबा है, ये पूरा शरीर 3.5 हाथ, 3.5 हाथ, ये सारा शरीर काम कर रहा है विचारों के कारण से। आज आप इतना दिन गुजार के आए हैं विचारों में रह के। और भाग्यशाली है वो मेरी देवियां, बड़े अच्छी किस्मत वाले हैं वो जीव जो विचारों को कम करते जा रहे हैं, उतना ही नजदीक वो अपने मालिक के पहुंचते जा रहे हैं। भगवान तो आत्मा बन के हमारे अपने भीतर में है। दूरी का कारण संकल्प विकल्प, संसार संबंधी विचार, विक्षेपता, हलचल, बेचैनी, बेकरारी, यही दूरी का कारण है। तो पहले ये पक्की बात कर लो कि विचारों का नाम इंसान है। हम तो विचारे इन्हीं विचारों के अधीन है। इस छोटी सी कोठरी के अंदर, जैसे हम इसे वफू बोलते हैं, इंग्लिश में कैबिन बोलते हैं, कैबिन विचार काम करते हैं। पर एक बात मैं कह के अब आज का पाठ लूंगा, विचार किसके आते हैं कभी ना भूलना, जिसको आप महत्ता देती हैं, जिसको आप इंपॉर्टेंस देती हैं। बड़े ध्यान से सुनो, खासकर जितने भी युवक और मेरी जोबर भरी बेटियां बैठी हैं, किसके विचार आएंगे जिसको आप महत्ता देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, विशेषता देंगे, प्रियता देंगे, है उसी के विचार आएंगे। तो इंसान महत्ता किसको देता है, विशेषता किसे देता है, जिसे समझता है कि इसकी प्राप्ति में मेरा भविष्य उज्जवल हो उठेगा, मेरी शांति की कमी पूरी हो जाएगी, केवल उसी को हम महत्ता देते हैं।
اس کی پراپتی میں میری خوشی اور بڑھ جائے گی، میرا بھوشیہ اور بھی اجول ہو جائے گا، کیول اسی کو ہم ماتا دیتے ہیں۔ لیکن کتنی یہ اجانتا سے بھری ہوئی بات ہے، संसार کی چیزیں ہمارے بھوشیہ کو اجول نہیں بنا سکتی، however we may try our best۔ کیوں؟ چنچل ہے، چلائمان ہے۔ جو چیز چلائمان، استھر، مومنٹری ہو، وہ نیم ہے میرے بھگوان کا، وہ آپ کو شانتی نہیں دے سکیں گی۔ شانتی وہی ستا دیتی ہے جو قائم ہو، ٹکی ہو، اسٹیبلائز ہو۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے پکی کر لو تاکہ آپ کا آنا اور میرا اپنے پربھو جی کی وانی کا سرون آپ کو کروانا سفل ہو جائے گا۔ صرف اتنی بات پکی کر لیں کہ ماتا میں نے جہان کو نہیں دی، جہان کے پرانی پدارتھوں کو نہیں دی، جہان کی کریاؤں اور پدارتھوں کو نہیں دی، جہان نام کریا اور پدارتھ کا۔ سویرے ہم خوب وچار کر رہے تھے، ماتا ہم نے بھگوان کو دے لی ہے۔ اس گیتا ستسنگ کا آپ نے پورا لابھ اٹھا لیا، صرف اتنی سی بات آپ نے اپنے من میں بچھا لی کہ ماتا کیول میں نے اپنے اس دیو کو سنو، میرے نیک دیو، او نیک دیوی اور ناری چولے میں کتنی دور سے آپ یہاں آ رہی ہیں، مرنے تک بھی گھر کے دھندے ختم نہیں ہوتے، آپ زبردستی چھوڑ کے آتی ہے۔ تو آنے کا لابھ اسی میں ہے کہ سنسار سمبندھی وچار ہمارے بند ہو جائیں، بند نہیں تو کم سے کم تو ہوتے جائیں۔ بس یہ دھیان دیجیے گا، انسان نام وچاروں کا ہے، سنسار سمبندھی وچار ہمارے گھٹتے جائیں، تب اس ستھان میں آنے کا لابھ ہے۔ مہاراج جی کے ان شبدوں کی قدر کرو، نہ ہو اس کو فکرے چناؤ چنی۔ ادھر ادھر کے وچار جو سنسار سمبندھی ہے نہ، من کو یہ سمجھا دے کہ تیری ہانی ہی ہانی ہے اگر ہم سنسار کو ماتا دے کے ان کے وچار کریں گے۔ سنسار کو ماتا دینا انسان کی زبردست بھول، پیاری بھول، اس کو انگریزی میں ایرر بھی نہیں بولیں گے، مسٹیک بھی نہیں بولیں گے، بلنڈر بولیں گے۔ ہمیشہ کہیں بٹھا لیں میری بیٹیوں، چاہے آپ بالکا ہیں، چاہے آپ یوتی ہیں، چاہے پراؤڑ اوستھا میں ہیں، بٹھا لیجیے اس بات کو کہ میں اپنے ساتھ ظلم کروں گا، انیائے کروں گا یدی میں سنسار سمبندھی وچار کرتا چلا جاؤں گا، کیونکہ سنسار سمبندھی وچاروں کو سنسار بنانے والا نارائن اپنے شری مکھ کے 5ویں ادھیائے کے 22ویں شلوک میں نرنے دے رہے گئے، اسی سے پرگٹ ہو آخر۔ لابھ اٹھاؤ بھگوان کے اس فرمان کا اور اپنے بھی انوبھو کا۔ جتنے ہم سنسار کے وچار بڑھاتے ہیں اتنے دکھ بڑھتا ہے، بے چینی بڑھتی ہے۔ جیسے آج دیکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ کے اوپر ہرے رام تو ہے نہیں، ہرے کرشن تو ہے نہیں، ٹینشن آج ٹینشن شبد اسی طرح جس ست یگ میں بھگوان کا نام ہمارے لبوں پہ ناچتا تھا، آج ٹینشن شبد ناچ رہا ہے۔ واہ واہ میری دھرم بھومی بھارت، کتنی دردشا ہوتی جا رہی ہے بھارتیہ نر ناریوں کی۔ کیوں؟ بھگوان کا فرمان تو کبھی الٹا ہو نہیں سکتا۔ ہم مہاراج جی کے اور مہاراج جی کے جان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو 5,500 ورष گزر گئے ہیں، اور بھی ہزاروں ورष گزر جائیں گے، بھگوان کے فرمان میں ہمیشہ تروتازگی بنی رہے گی۔ سنے گا نا میری جو اہنکار سے تباہی میں جائے گا پنگا۔ ان شبدوں میں کبھی بھی باسی پنا نہیں آ سکتا۔ 5,500 ورش اس اپدیش کو دیے ہوئے ہو گئے جی ہسٹوریکلی، اور دیکھو کتنی تروتازگی ان شبدوں میں، سنے گا نا میری جو اہنکار سے تباہی میں جائے گا پنگا۔ میں بہت لابھ اٹھا رہا ہوں، آپ بھی اٹھا لو۔ انسان نام وچاروں کا ہے، وچار میں نے بھگوت سمبندھی کرنی ہے۔ جگت سمبندھی وچاروں سے ہم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ آپ کی جاتی وال دیکھ لو، آتم ہتیا کرتی جا رہی ہے، نہیں ان سے برداشت ہوتے، غم، چنتا ہے، بے چینیاں، پھر مرتا کیا نہ کرتا۔ کہ کہاوت آج کل اپنے دیش میں ناری جاتی
क्या चेतावनी कर रही है? नहीं, हम दृढ़ निश्चयी बन जाए कि विचार रखेंगे तो ये रखेंगे जो भगवान जी बता रहे हैं। इनमें है शांति, आराम, लोक परलोक का बन जाना। इनमें किनमें जो भगवान जी बता रहे। देखिए, घोर कलयुग में मेरे प्रभु जी आपको अपना ज्ञान दे रहे हैं, लाभ उठाइए कि मैंने अपने अंदर के विचारों में भगवत विचार लाने, जगत विचार नहीं, बस लौकिक विचार नहीं, पारलौकिक विचार लाने। बड़ी जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। इतनी सी बात अपने मन में उठा लो कि मैंने लौकिक विचार मन में नहीं रखने, मैंने पारलौकिक विचार रखने हैं, पारमार्थिक विचार रखने हैं, दैवी विचार रखने हैं, भगवत विचार रखने हैं। बेड़ा पार, नारी का चोला सफल हो जाएगा। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, मेरे प्रभु जी की मान लो। विचार भी रखने तो भगवान के विचार रखने, पक्का इरादा। तब ऐसे स्थान में जो गीता जी का प्रचार हो रहा है, आपको बहुत लाभ हो जाएगा। इतनी सी बात यदि आप पक्की कर ले, जैसे के बारे में विचार है कि मैंने पढ़ाई जरूर करनी है, जैसे देवी में विचार है कि मैंने अपने पैरों पे खड़ा होना है, कमाई जरूर करनी है, जैसे कई बेवकूफों के अंदर विचार होता है कि मैंने इस नारी के साथ शादी करनी, उस नारी के साथ शादी करनी, वो मुझे आपको मेरे भगवान की कसम उसी तरह ये पक्का कर लो कि मैंने भगवत विचार रखने, मैंने अलौकिक विचार रखने हैं, जो भगवान जी गीता के माध्यम से मुझे दे रहे हैं, हमने वही विचार रखने। बस मेरा पास ये इस फरमान को जल्दी 4 चांद लगाओ। अगर मुझको मन में बसाए, और भगवान का बसाना भगवान का चित्र नहीं होता बच्चे। इस जन्म में जो मेरे मालिक ने मुझे अनुभव करवाया, मैं बताता हूं आपको, भगवान के ज्ञान द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के ज्ञान उच्च विचारों द्वारा जो गीता जी में है, मेरे अनुभव का लाभ उठा लो। मैं सब बातें आपको बताई जा रहा हूं। लानत मुझे अगर मैं कोई बात भी अपने अनुभव की आपको ना बता चुका हूं या ना बता रहा हूं। सब अनुभव की बातें मैं आपको, अनुभूत बातें, अनुभव में जो आ चुकी है उसे बोलते हैं अनुभूत, दैट विच इज हैज बीन एक्सपीरियंस्ड, वो आपको बताई जा रहा हूं। आप लाभ उठाने की चेष्टा करें। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि जो मेरे प्रभु जी ने मुझे इस जन्म में अनुभव करवाया, मैं आप सबके हृदय में रख दूं, वो आपकी बन जाए। मैंने तो बड़ा लाभ उठा रहा हूं, सिर्फ इनको साथ लेके न उड़ जाऊं, बल्कि आपके अंतःकरण में रख के चला जाऊं। यही मेरी बहादुरी है, यही मेरी भगवान जी की ओर शाबाश है कि मैं आपके अंदर रख जाऊं। चूंकि महाराज जी मेरी पीठ ठोक के कह रहे हैं, मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। अपने भगवान का इस राज का लाभ उठा दो। आओ उपस्थित कल्याणकामी देवियों, गीता अनुयायी, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक अच्छे भाइयों, कल से हम लोग ज्ञान कर्म संन्यास युग चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। ये ज्ञान के आधार पर कर्म योग की परिभाषा, कर्म योग का विस्तार आपके जगत गुरु महाराज जी ने किया है। तीसरा जो था वो भक्ति के आधार पर कर्म योग था। ये जो जा रहा है ये ज्ञान के आधार पर। और यदि मेरे से पूछा जाए गीता में प्रधानता किसकी है, थोड़ा सा मैं आपके साथ खेल लूं 1-2 मिनट। गीता में प्रधानता भक्ति की है या ज्ञान की? या कुछ मत बोलो। आपने इतना पढ़ा, इतना सुना, इतना विचार भी किया, यहां आपने लेक्चर भी सुने, गीता में प्रधानता किसकी है? ज्ञान की या भक्ति की? ज्ञान की। फिर सोचो, गहराई में उतरो, लोगों की आवाजों में मत जाओ। आप देखो ना, गीता में प्रधानता किसकी है, मुख्यता किसकी? प्रधानता, मुख्यता, प्रचुरता, अधिकता, क्या समझ बोलूं, किसमें मुख्यता है गीता में? अब मैं बताऊं आपको। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास जी ने दुनिया वालों को एक निर्णय दे दिया है, किसी भी शास्त्र को देखना हो कि इस शास्त्र का निचोड़ या सार या क्रीम क्या है, तो आदि और अंत को देखो।
کتنا بڑا اپکار ہے کہ یہ نہیں ہے بچے. اس شاستر کو آدی میں دیکھو. آدی میں کیا ہے؟ میں چیلا ہوں میری مدد کیجیے. یہ بھکتی ہے یا گیان؟ بھکتی. ذرا دیکھنا شروعات دوسرے ادھیائے کے 7 شلوک سے. میں چیلا کو میری مدد کیجیے جو ہو نیک رستہ. گھٹنے ٹیک دیے مہاراج جی کو اپنے جگت گرو مانتے ہوئے اور اپنے اوپر ایک نمانا شیشیہ مانتے ہوئے جھکا پڑا ہے اور گڑ گڑا کے کہہ رہا ہے میں آپ کا ہوں, آپ کے چرنوں میں آیا ہوں, جس بھی میرا کلیان ہو مجھے بتائیے. اب اخیر میں چلو. شروعات بھکتی سے, اخیر میں کیا سب ٹنٹے چھوڑ لے میری راہ. یہ دیکھیے وہ گرو وہ شیشیہ گرو سے کہہ رہا ہے. اخیر میں کیا گرو شیشیہ سے کہہ رہا ہے. زور کی تاڑی مار دو, زور کی تاڑی مار دو, زور کی تاڑی مار دو. ذرا مقابلہ کیا کرو آپ. شروع میں شیشیہ گرو سے کہہ رہا ہے اور اپدیش دینے کے بعد کون کہہ رہا ہے؟ گرو شیشیہ سے کہہ رہا ہے. مانگا کے دامن میں بھکتی. تو گیتا میں بھکتی کی پردھانتا جان کو لیے ہوئے. یاد رکھنا ہمیشہ بھکتی کیا ہے؟ جان مشرت بھکتی. تیسرے ادھیائے میں کیا تھا؟ کیا بھکتی مشرت کرم. بھکتی مشرت کرم یوگ. اور ساری گیتا میں کیا ہے؟ جان مشرت بھکتی. بھکتی کی پردھانتا ہے. چونکہ مہاراج جی کہتے ہیں شروع اور انت میں دیکھو کیا ہو رہا. کوئی بھی شاستر ہو, یہ نہیں کہ صرف گیتا جی. اگر کسی بھی شاستر کی کریم جاننی ہے, لپے لباس جاننا ہے, نچوڑ جاننا, آدی اور انت. آدی کو دیکھو کہاں شروع ہوتا ہے بھکتی سے, اور انت دیکھو 18ویں ادھیائے کا 66واں شلوک کیا ہے؟ مانگ آ کے دامن میں میری پانا. وہاں گرودیو جی وچن دے رہی ہیں, جان دے رہے ہیں, اور یہاں شیشیہ جی گرودیو کے چرنوں میں اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں. شیشیاتہم شادھیمام توام پرپنم. بھکتی. اور بھکتی آچاریہ بھگوان جی اخیر میں اسے کہہ رہے ہیں گیتا میں بھکتی کی پردھانتا. بھلے ہی شنکراچاریہ جی نے ضرور کہا ہے کہ جان کی پردھانتا نہیں. یہ نہیں وہ جگت گرو تھے, بھلے جگت گرو ہو, لیکن یہ ان کی ضد تھی اور یہ ضد اکھڑی ہوئی نظر آتی ہے بھکتی میں. نہ اپنی انڈیپینڈنس ہوتے یہ نہیں کہ بڑے پرسدھ تھے لوگ پہ, یہ غلط. کسی کی ایسی اندھا دھند بات مت مانو. ان کا من تو شروع سے جان میں جھکا ہوا تھا اور جان کا پرچار کرنے اس لیے ہر بات میں انہوں نے جان دیکھا ہے, لیکن یہ ان کی بھول ہے. اسی بھول کو ہمارے لوکمانیہ تلک بھی کر گئے کہ گیتا میں کرم یوگ کی پردھانتا ہے. اب یہ ان کی بڑی بھاری بھول ہے. ویسے وہ شاستر پڑھنے ہی ہو گئے, انہوں نے نام ہی بدل دیا کرم یوگ راج سے. گیتا کا نام رکھ دیا انہوں نے کرم یوگ راج سے, نہیں بھکتی یوگ راج سے. اب کتنے پاپولر ہیں ہمارے دیش میں لوکمانیہ تلک, لیکن غلطی کر گئے. پھر گاندھی نے غلطی کی. دیکھو میں کتنی ضرورت کر رہا ہوں. اناسکتی یوگ اس کا نام رکھ دیا کہ گیتا میں کیا ہے؟ گیتا میں موہ کو توڑنے کے سادھن. اناسکتی, اسکتی کو توڑ کے زندہ رہنا غلط. چاہے یہ کتنی دنیا بھر کے پرسدھ پاپولر پرسنالٹیز ہوں, لیکن غلطی کر گئے. گیتا میں تو سیدھی بات انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ ہمارے بھارتی سنسکرتی کے پرم پتا کیا کہتی ہے. ہم ان کو اپنی سنسکرتی کے پرم پتا کہتی ہیں. دی گریٹ کون؟ اپنے مہرشی وید ویاس. دی گریٹ ڈیوائن فادر آف انڈین سیولائزیشن اینڈ کلچر. پڑھے لکھو. دی گریٹ ڈیوائن فادر از اکول ٹو انڈین سیولائزیشن اینڈ کلچر. بھارتی سभ्यता اور سنسکرتی کے پرم پتا مہرشی وید ویاس. اس طرح سمبودھت کرتے ہوئے ہم ان کا آدر کرتے ہیں. کون تھے؟ ہماری بھارتی سभ्यता اور سنسکرتی کے پرم پتا ویاس جی. ہماری ہندوستان کی سنسکرتی
की प्रधानता क्या है? छोटी बातें आपको नहीं पता। हर एक देश की संस्कृति होती है, उसकी संस्कृति में एक प्रधानता होती है। हमारे देश की संस्कृति की प्रधानता क्या है? मैं बताऊं, अब क्या देखना, भक्ति के आधार पर त्याग। हमारी संस्कृति की प्रधानता है त्याग। हमेशा याद रखना, क्या त्याग? मर के तो दुनिया छोड़ जाती है, हिंदुस्तान का प्यारा मरने से पहले ही त्याग देगा। हिम्मत तो ये है कि मरने से पहले मन से त्याग दिया जाता है कि ये जितनी भी पुरानी पदार्थ मेरे पास है, जो मुझे दी, ये मेरे भगवान की अमानत, मेरी नहीं, मैं लेके नहीं आया था, अंत में लेके नहीं जाऊंगा। ये बार बार कहना चाहिए। हमारे संस्कृति की प्रधानता को याद रखना हो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। भारत के देश की संस्कृति की प्रधानता क्या है? त्याग। भक्ति के आधार पर त्याग। अच्छा, बाकी देशों के प्रधान, सारे देशों की प्रधानता विलासता, फिट्टे लानत, इतनी लानते दे के हमारे हाथ थक जाए। किसी भी कंट्री का नाम लो, विलासता है। कोई कंट्री मुझे बताइए कोई है विलासता से भरा हुआ? नर नारी का शरीर है, प्यार, यही है प्रधानता सब देशों की। एक भारत है, अभी तक भी कल जाने मेरे परमात्मा, अब भगवान छोड़ दे, अभी तक इस देश की प्रधानता त्याग में है। अपने आप लाज रखेंगे, उन्हीं की भी ये अवतार भूमि है। अपने देश की प्रधानता त्याग में है। अपना देश, अपने व्यासी कहती है, मर के तो जहान छोड़ जाता है कि नहीं? छोड़ जाता है। तो हिम्मत ये है, मरने से पहले ही आदमी पक्का कर ले, सब कुछ भगवान का। मैं कोई ले जाऊंगा, सुई बराबर भी नहीं ले जाऊंगा कोई चीज, और कुछ लाया था नहीं, कुछ भी नहीं लाया था, ना लाया था ना ले जाऊंगा, इसलिए मालिक ये सब कुछ आपका है। ऐसे जीव जिंदगी में हंस के रहता है और हंस के उसके प्राण निकलते हैं। वो कुत्ते की मौत नहीं मरता, वो चुड़ चुड़ के नहीं मरता, जिसने अपनी जिंदगी में ये पक्का किया है सब कुछ मेरे भगवान का है। सब कुछ ना भी अब मन माने तो भी कहो, नहीं मन मानता तो भी कहो, फिर भी कहो, दोबारा कहो, क्षमा करना। जिसको पेशाब आ रहा हो, दर्द हो रही हो पेशाब के अंदर, फिर पेशाब करो, फिर उस स्थान को पकड़ के जोर कर दबाओ, पेशाब निकालो। दर्द हो रही हो तो भी कहो, पेशाब निकालो, जोर का मारो, इस आंग को जोर का पकड़ के यूं यूं, वरना वो पेशाब आपकी चीखें निकालेगा। दर्द भी हो तो भी निकालो, वरना वो आपको बीमारी पैदा कर देगा। निकालो जोर का हाथ मार के। इसी तरह से कहते हैं, ना भी मन माने तो भी जोर मार के कहो कि सब कुछ भगवान का, ना मैं लाया था ना मैं ले जाऊंगा। हाय मेरे रब्बाई, नहीं मानता, अब नहीं मानेगा। सच्चाई मानी जाएगी, आज नहीं तो कल सही, सच्चाई जरूर मानी जाएगी। आहा आहा आह, हाय बार बार कहो, मैं लाए कुछ नहीं, ले जाने कुछ नहीं, ये सब कोई भगवान का है, ये सब कोई भगवान का है। तो हमारा मनोविज्ञान कहता है, जिससे दुनिया ने लाभ उठाया, जैसा सोचोगी वैसे बने। आज हम ये सोच रहे हैं, कल ये हमारे बात बन जाएगी, हमारे अंदर पक्की हो जाएगी। जो जितना ज्यादा त्यागी है उतना शांति से जिएगा और शांति से चला जाएगा। जो जितना ज्यादा चीजों के साथ जकड़ा पड़ा है, जकड़ा, और आज तो वो गंदा वक्त आ चुका, मैं नहीं रह सकता, ये गंदी अवस्था आ चुकी है। हमारे अपने देश की शोभा नहीं देता। मेरी बेटियों को ये हिंदुस्तान की नारी बन के शोभा नहीं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मेरे पुत्र मेरे लाल में तेरे बिना नहीं रह सकती। बच्चे, ये इंग्लैंड नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये जापान नहीं है, ये चाइना नहीं है, ये धर्म भूमि भारत है, जहां हम लोग त्याग के बिना नहीं रह सकते, भगवान के भजन के बिना नहीं रह सकते। जिस देश में मीरा हो चुकी हो, उस देश की नारियां ये कहे कि तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। जबकि देश की मीरा ने आदर्श रखा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई,
آج اور جس دیش کے اندر یہ ناری کہہ کے چکی ہے اس پتی کو میں کیا کروں جو جنمے اور مر جائے، میلا مرے گی سانوریا مارا چورڑیا مر ہو جائے، اس دیش کی ناریاں اور نر یہ کہیں، جس دیش کا نر یمراج کے پاس بھی جان لے کے آیا، اس نے اتنے ٹیمپٹیشن دیے، رتی بھرنے والا نچکیتا اس دیش کے بچوں کو شوبھا دیتا ہے، شریروں پہ لٹو ہونا، شریروں پہ جان دینا، اٹ از بلو اوور ڈگنیٹی. آہا یہی میرے بھگوان نے کہا نہیں تیرے شایاں یہ شان جی کی، ہاں یہ ہمیں شوبھا نہیں دیتا کہ ہم بھارتیہ ہیں. سنو میری دیویوں ہم بھارتیہ ہیں. آہا بھارت میں پیدا ہونے کے ناطے سے ہمیں شوبھا نہیں دیتا. نہ بڑے بڑے تیاگ آپ نے کیے اپنی، ذرا بھارت کی ناری ہسٹری دیکھیے، ناری اتہاس دیکھو بھارت کا، بڑے بڑے تیاگ ہوئے بھارت میں، اور انہی اپنے بزرگوں کے پوروجوں کے نقشے قدم پر بڑھ چلے. جتنا ہو سکے دھیرے کر کے تیاگ کرتے جاؤ. موت آ کے زبردستی چھڑائے لعنت، پہلے ہی ایک دن وہ پیپر تو آنا ہے، چلو کالے رنگ والا پیپر صحیح پر آئے گا ضرور، آئے گا تو پہلے پکا کرے سب کچھ. اور کیا وہی گھر آپ کا ہے، گلی وہی سب چیزیں آپ کے پاس، شریر آپ کا وہی، پتی آپ کے وہی، بچے آپ کے وہی، سب کچھ وہی. مانسک روپ میں آپ پکا کرتے جائیے سب کچھ بھگوان کا. میں لائی نہیں اور انت میں لے کے نہیں جاؤں گی. یہ ہے ہی میرے بھگوان کا، یہ ہے میرے اشٹ دیو، جو کچھ میرے پاس ہے، چاہے وہ چارہ یا چار ستھاور ہے یا جنگم، وہ چیزیں موویبل ہیں یا اموویبل، آل بلانگس ٹو مائی بلیسڈ لارڈ کرشنا. ہائی کتنا رس آتا ہے یہ کہنے میں، یہ سب کچھ میرے بھگوان کا. تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے ہے. وہ آشا ہے مجھے آپ ضرور لاپ اٹھا رہی ہیں اپنی سرستی کا. سرکار ارجن کو شاباش. ان کا شبھ نام فقیر چند جی ہے. پرشن ان کا ہے کیا میدان جنگ میں، رن بھومی میں ارجن کو بھکتی کی اوستھا تھی. ماں جی کہہ رہی ہے، ماں جی کا ایک بال بھی کالا نہیں رہا، تو سفید والوں میں کہہ رہی ہے جان کی اوستھا تھی. سنیے سچائی یہ کہتی ہے ارجن کو نہ جان کی ضرورت تھی نہ بھکتی کی. ارجن تو چوٹی کے بھگوان کا اوتار کا ایک انش ہے. ارجن بہت جان والا کیونکہ اوتار کا انش ہے. جیسے ہمارے ویاس جی نارائن کا ایک انش ہے، انہی رشی کے ساتھ شمل لگتا ہے بھگوان وید ویاس. اور کسی رشی کے ساتھ آپ بھگوان لگا کے بھگوان کا نرادر نہیں کر پائیں گے. اگر لکھیں گے تھے تو بھگوان اڑ جائے گا آکاش میں، ویری ورلڈ ایویپوریٹ ہو جائے گا. تو ارجن تو نر نارائن کے اوتار ہے، نر نارائن کے اوتار. ارجن کو کوئی ضرورت نہیں تھی. ارجن کے بہانے ہمیں اوستھا ہے. کون سی رنگ بھومی؟ جیون ایک رنگ بھومی، جیون ایک میدان جنگ ہے جس میں جیو کو کشمکش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جیون کا نام ہی کشم سنگھرش ہے. ارجن کا بہانہ ہے. ادھر وششٹھ جی نے رام کو اپدیش دیا، رام کا بہانہ ہے. آنے والی جنتا کو اس کو اپدیش دیا گیا. شابدک ارتھ میں مت لو کہ رنگ بھومی میں کوئی ضرورت تھی. میں نے اس لیے شبد لگایا ہے آپ کو کہہ کر کہ جان وشت بھکتی. بیٹی جان وشت بھکتی ہے، بھکتی کا کی پردھانتا، لیکن جان وشت ہے، اس میں جان کی پردھانتا بھکتی کی ہے. 13ویں ادھیائے جو کہ بالکل جان سے بھرا ہوا ہے، اس میں بھگوان کی بھکتی کے 2-3 شلوک مار دیتی ہے. شاباش. آپ من میں رکھ لو، آپ آگے چل کے دیکھتے چلے جائیں گے. یہی ہمارے بہت سے آچاریوں کا مت ہے، اپنا بھی مت یہی ہے. اور ویاس جی نے بھی یہ کہا، کسی بھی گرنتھ کے آدی اور انت میں میں نے ابھی بھی کہا دیکھو آدی شروع کیسے ہوتا ہے اور جب تک
अद्वैत। वहां भक्त ने अपने आप को भगवान समेत तलीन कर दिया। गंगा, ये आपके भगवान आपका भला करें देवी मेरे सज्जनों, ऋषिकेश के ऊपर ले खंड से सागर का नाम लेती हुई करती हुई भागती है, आखिर में सागर में एक में को जाती है। परमपिता में आई, परमपिता में आई, आपने बुलाया मैं आई, आपने बुलाया मैं आई, और वहीं जाके एक में को जाती है। इस तरह भक्त पहले भगवान को पुकारता है नाना प्रकार के भावों, विचारों और शब्दों द्वारा, और आखिर में सदा के लिए एक में को जाता है। खैर, इस विषय को अभी न लो, फिर लेंगे आगे चल के जब प्रसंग बनेंगे। अब हम ले अपने चौथे अध्याय को, प्रसंग छूट न जाए। एवं प्राप्तम इमं राजऋष्या विदु साकाले नियमता योगा लट्टा परल तप। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्, हरि ओम तत्सत्। यही नस्ल दर नस्ल आया योग, यही राज ऋषियों ने पाया है योग, मगर अब दौरे जमाते ये हाल कि इस योग को आगे आ गए जवाल। कल हमने जाना मेरी देवियों कि भगवान जी ने ये ज्ञान कर्म संन्यास योग, अर्थात ये कर्म योग जिसमें ज्ञान की प्रधानता थी, सूरज जी को दिया। उच्च कोटि का कर्म योगी हमारे देश में नंबर 1 पे सूर्य देवता माने जाते हैं। सूर्य देवता जी नंबर 1 कर्म योगियों में, इनका नाम सबसे पहले आता, सबसे पहले। इसके बाद भगवान ने गीता जी में कहा है, जनक जैसे इंसान हुए इसी तरह नेकी किए जाओ तुम, जहां को बढ़ाई दिए जाओ। नंबर 2 पे महाराजा जनक है। इस लोक से ऊपर हमारे सूर्य देवता जी कर्म योगियों में उच्च कोटि के कर्मठों में, कर्मठ कितना प्यारा शब्द है बेटे, कर्मठ नंबर 1 सूर्यदेव, नंबर 2 हमारे राजा जनक। खैर आइएगा, पहले सूर्य देवता जी को भगवान जी ने ये उपदेश दिया। सूर्य देवता जी ने ये उपदेश मनु को दिया, जिसका सबसे पहला पदार्पण इस धरती पे हुआ। पदार्पण, पहला कदम रखा गया इस धरती पर। मनु ने अपने बेटे ईक्ष्वाकु को दिया। ईक्ष्वाकु से ऋषियों ने, ऋषियों, महर्षियों, देवऋषियों, राज ऋषियों ने दिया, उनकी हम संतान। इसलिए हम, हमारा गोत्र किसी ऋषि के साथ अवश्य में मिलना चाहिए। चूंकि हमारे माँ भी हिंदुस्तानी थी और पिताजी भी कोई इंग्लैंड से पैदा हुआ नहीं हुए, हमें एंग्लो इंडियन नहीं है, पक्के इंडियन है। वो सुनो मेरे बच्चों, मेरी देवी, हम एंग्लो इंडियन नहीं, एंग्लो इंडियन नहीं, क्या आधा कबूतर थे आधा तोता, हम वो नहीं है। हम माँ और बाप दोनों से ही इंडियन है। इसलिए माँ बाप के पीछे कोई ऋषि खड़ा होना चाहिए, जिससे हमारी इस क्या 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 वंशावली को चलाया। इसे बोलते हैं वंशावली, नस्ल दर नस्ल को अपनी भाषा में बोलेंगे वंश आवली होती कतार, जैसे दीपावली, दीपों की कतार। तो ये हमारे वंश की कतार, लंबी कतार, जिससे हमारा यह खानदान आ रहा है, यह हमारा वंश चक्कर कट के आता जा रहा है। तो सबसे पहले किसने चलाया? भारद्वाज जी ने। सबसे पहले किसने चलाया? वशिष्ठ महाराज जी ने। सबसे पहले किसने चलाया? गर्ग ऋषि जी ने। ओहो ओहो, ये होते हैं हमारे अपना गोत्र, ये हमारे गोत्र है जिससे यह खानदान चला। अब तक भी कल की जाने राम, एक ही गोत में शादी नहीं होती, ही और शी की, क्योंकि वो बिल्कुल भी पति पत्नी बनने योग्य नहीं होते, वो बहन भाई बन जाते हैं एक ही गोत में। गांव वाले जो बेअक्ल है वो भी अपनी एक गोष्ठी में ना एक गोष्ठी में शादी करे, मरनाम ने ना भाई, भले अपनी बोली बोले ना भाई, अड्डा पाप नहीं होगा तो अड्डे को लू, एक ही गोत।
अब तक वे अनपढ़ से हैं, फिर भी उनको इतना मान है कि एक ही गोत में शादी नहीं होती। तो वो जिससे हमारा ये खानदान चल के आ रहा है, वो हमारा गोत, तो उनसे ये सारे रिश्ते ले गए। रिश्ते से आगे उनके शिष्यों ने लिया। अब परंपरा अनुसार भगवान ने कृपा कर दी, वही जो शुरू में ऋषियों ने लिया था ये उपदेश, यसूरे को दिया, वो हमें दिया जा रहा है। हमारे अहोभाग्य में कल भी कह रहे थे, वही इसमें जरा पर भी एक शब्द तो बड़ी दूर की बात है, एक अक्षर में फर्क नहीं पड़ा। शब्द और अक्षर में क्या फर्क है? कई अक्षरों से शब्द बनता है। शाबाश, अक्षरों के जोड़ से चलो, संयोग से कह लो, अक्षरों के संयोग से एक शब्द बनता है। जैसे मैं केवल बोल रहा हूं, इसमें कितने अक्षर आ गए? का आ गया, एक की मात्रा आ गई, वा आ गया, ला आ गया। ये कई शब्द बने तो एक शब्द, कई अक्षर मिले तो एक शब्द बने केवल। तो अब जरा पर भी इसमें एक अक्षर में फर्क नहीं पड़ा, और ना कभी पढ़ सकता है। इतनी परफेक्ट, इतनी मुकम्मल भाषा है, इतनी मुकम्मल ज्ञान से भरी हुई, भक्ति से भरपूर गीता। शब्द बिल्कुल अंतर पड़ा नहीं, जो कि ये नज़म में है, कविता में है, कविता गाई नहीं जाएगी। जरा तक कोई बेवकूफ इसमें एक अक्षर भी कराए तो गाई नहीं, देखो ये तो कविता में है। जो जिसको हम कविता में गाएं उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पद्य। बहुत अच्छे। और जैसे मैं बोल रहा हूं ये गद्य, तो हमारे देश में गद्य और पद खूब चले हैं। ज्यादा पद चला अपने देश में या गद्य? पद जरा चला। कविता में ज्यादा उपदेश दिया गया, कविता में बहुत ज्यादा, कोई अंत ही नहीं है कविता में। उसी कविता को बोलती हैं पद्य। शबाश। तो जरा में भी इसमें अंतर आ जाए तो गाने में फर्क पड़ जाए। जैसे यहां देवियां गाती हैं, जरा सा भी किसी शब्द को लंबा ना करें या लंबा कम करें, फौरन फर्क पड़ता है, बोलने में फर्क आ जाएगा। शाबाश। इसे कहती हैं छंद। अलंकार और होती है। अलंकार तो बोलने में सजावट आ जाए, आहा 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 आहा, ये बोलने में सजावट। जैसे ये कहना मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्या अगर इसमें हम अलंकार से बोले तो कोई कहे तो? इसे अलंकारिक भाषा में बोलिए, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। काका आप कितने पढ़े लिखे हैं। अलंकारिक भाषा में मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, इसे अलंकारिक भाषा में बोलिए। कितनी डिग्रियां आप लिए हुए हैं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, इसको अलंकारिक भाषा में लगाओ, अलंकार लगा के बोलो। बोलो। बेचैनी जिंदगी में आपको तो नहीं हुई कहीं? बेटे आप मेरी सुनो, सुनो अपने देश की अलंकारिक भाषा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखो आपकी प्रतीक्षा करते करते तो मेरी आंखें ही पक गई। ये होता है अलंकारिक भाषा। आपकी प्रतीक्षा करते करते तो मेरी आंखें भी पक गई। ये आइएगा, ये अलंकार और तो ये भी अपने देश में बड़े प्रसिद्ध हुए। इन्होंने किए प्रसिद्ध, व्यास जी, इनकी शैली बड़ी उत्तम। अब क्या कहना चाहती है ये? फरमाइए क्या कहा कि यही परंपरा से आगे आगे आता गया ना, आगे आगे। तो मेरे गुरुदेव को गुरुदेव से मिला, उनको उनसे मिला, मुझे उनसे मिला, आपको मिल रहा है। धीरे धीरे करके ये तो परंपरा से, इसे बोलते हैं, अपना विशेष शब्द है भारत का परंपरा, या उर्दू वाले बोलती हैं नस्ल दर नस्ल, हम बोलते हैं परंपरा से ये ज्ञान चलता आ रहा है। तो अंग्रेज बोलते हैं लाइनेज है। उनके शब्दी को नहीं, वो क्या करे, वो कहते हैं ये तो लाइन से आ रहा है, फैमिली लाइनेज, जो ये शजरा नशर या परंपरा। तो आइएगा,
اب حضور ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ پرمپرا سے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ پرمپرا سے آ رہا ہے یہ کرم یوگ، اور پرمپرا سے آگے جائے گا بھی صحیح. یہ بھگوان نے نیم بنایا ہے کہ آگے آگے چلتا چلا جائے، آگے آگے نکلتا چلا جائے. نہیں، اس میں نیم میں کوئی بھی بادھا نہیں ڈالے گا. جو بھی انوبھوی بنے گا یا مالک کے نزدیک پہنچے گا، مہاراج جی ضرور اس سے کئیوں کو جلا دیں گے. شروع سے لے کر اب تک یہ چلا آیا ہے. یہ نہیں کہ اس نے انوبھو کیا اور شریر چھوڑ گیا. نہیں، بھگوان چاہتے ہیں. ہاں بالکل بھی نہیں، ورنہ بھگوان کہا بھگوان کہتے ہیں میرا فرمان جھوٹا ہو جائے گا. کیا 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 مہاراج جی نے تو کہا ہے جو میری اس لائن کو بنا رکھیں گے. بعد میں گئے کا انتم شلوک جو کرتے ہیں قائم جی امر، جو اس مارگ کو مینٹین کرتے رہتے ہیں، یقین سے جو رکھتے ہیں سینوں کو گرم، جو مقصود اعلیٰ سمجھ لیں مجھے، وہی بھکت گئے سب سے. بار میں جائے کا انت فرمان کی یہ لائن چلتی رہے گی. جیسے یہ پگڈنڈی ستسنگ اگر ہوتا رہے گا تو یہ جو آپ کے بلدیہ میں پگڈنڈی جوان رہے گی. آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے، پگڈنڈی موٹی ہوتی ہے بلکہ زمین میں دھستی چلی جا رہی ہے. اس طرح بھگوان کہتے ہیں میرا جو مارگ ہے بھکتی والا یا جان والا یہ چلتا ہی رہے گا. چونکہ انوبھوی پہلے جگیاسو بن کر پھر انوبھوی بن کر اس مارگ کو چلاتی رہیں گے. پہلے وہ جگیاسو، پھر وہ انوبھوی، پھر اس کے ششیہ، پھر وہ چیز چلتی رہے گی. شاباش. پہلے سادھک، پھر کیا بن جاتی ہیں سدھ، پھر سدھ کے ششیہ، ہاں پھر وہ بھی چلیں گے. یہ تو لائن ختم نہیں ہونی. اور آگے اور آگے، پہلے سادھک پھر سدھ، پھر سدھ کے ششیہ، پھر وہ سادھک، پھر وہ سدھ. یہ چکر چلتا ہی رہے گا. تو میرے مہاراج جی کہتی ہیں یوں ہی نسل در نسل آیا ہے جو یہ پرمپرا سے چلتا ہے. جیسے آپ کی جداد ہوتی ہے، جدی جداد، اسے جدی بولتی ہے، وہ بھی جو ہے آپ کے پیرنٹل چلتی رہتی ہے آگے آگے. ہاں یہی راج رشیوں نے پایا ہے، جو یہی رشیوں نے آگے پایا. راج رشی وہ تھے جو پہلے راجا ہو، بعد میں کسی رشی سے لگے چوٹ اور گھور تپسوی بن جائے، پھر انہیں بعد میں بولتے ہیں راجا تھے راج رشی. جیسے ہمارے وشوامتر نمبر ضد کرنے والوں میں نمبر 1، بہت ہی ضدی راج رشی، اپنے اسی وششٹ مہاراج جی کے ساتھ ضد کر کے چوٹے کے راج رشی بن گئے. اتنی تپ کیا کہ ایک نئی دنیا رچنے لگ گئے تھے، نئی دنیا بنانے لگ گئے تھے. تب آ کر کے گرو جی نے کہا، دیوتاؤں کے گرو نے برہسپتی جی نے، مہاراج جی دوارا جس کے نام پر آپ نے تپ کیا ہے اس کے نام، اس کی بنائے ہوئے نیم کو آپ توڑ رہے ہیں. ایسوں کو راج رشی بولتے ہیں. آہا. تو خیر بڑی لمبی چوڑی کہانی. تو وہی اپدیش انہوں نے لیا. ان کے اب ہم رشیوں کی سنتان ہیں، رشیوں سے ہی ہمارے پر دادا، پھر آگے پر دادے دادا جی، پھر پتا جی، پھر ہم لوگ، پھر آگے آگے چلتا جائے گا. اچھا یہ چلے گا، یہ آگے نکلے گا. مگر اب دور زمان میں یہ حال کیا کہ اس یوگ کو آگے ہے زمان. کیا مطلب؟ اب یہ یوگ دن بدن چھپتا جا رہا ہے. دیکھو اب یہ بات کب کہی گئی؟ یہ دوپہر میں کہی گئی. کب یہ کرم یوگ لگ بھگ چھپ چکا ہے. اب بھکتی کا بول بالا تو ضرور ہے، کچھ گیان کا رہ گیا، کرم یوگ تو بالکل ہی چھپ گیا. واہ. گاندھی کیا گیا، کرم یوگ کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. کچھ حد تک گاندھی جی کرم یوگی تھے، میں اپنے ساتھ کرم یوگ کو بھی لے گیا. مہاراج جی نے آج سے 5,500 ورष پہلے کہا اب یہ میرا کرم یوگ چھپتا جا رہا. دیکھ لیجئے اب یہ کرم یوگ چھپ، ایک آدھ ہوا ہزاروں میل میں، ایک آدھ پہ بیٹھا ہوا کسی نے کرم یوگ کیا، وہ گنا نہیں جاتا. جہاں ہزاروں لاکھوں کرم یوگی نہ ہو تب تک کرم یوگ کی گنتی نہیں ہوتی. تو مہاراج جی اتنا چوٹی کا اپدیش جو میں نے سورج کو دیا تھا، اور سورج نے اپنے بیٹے منو کو دیا، منو نے ایشواکو کو دیا، ایشواکو سے رشیوں کے پاس آیا، رشیوں نے اپنے ششیوں کو دیا، ششیوں نے پھر اپنے آگے سدھ ہو کے ششیوں کو دیا، اور چلتا ہے. لیکن بھگوان کہتے بس اب میں بھی نراکار میں تلین ہو رہا ہوں، اور میرا یہ کرم یوگ بھی میرے ساتھ تلین ہونے جا رہا.
तब से ये कर्म योग यानी न होने के बराबर। जब कर्म योग न होने के बराबर होगा, इसका विपरीत अर्थ क्या है? जीव सारे सकामी हो जाएंगे, निष्कामी नहीं रहेंगे। अर्थात जब भी किसी धर्म स्थान, ये तो इस धर्म स्थान पर अभी भगवान की कृपा हो रही है, हमारा जीव धर्म स्थानों पर जाएगा, तीर्थों पर जाएगा, कोई न कोई कामना रख के जाएगा। भगवान के लिए कोई नहीं जाएगा। एक आध तो जो वो गिनती में नहीं होता। मेरी बेटी उसे अपवाद बोलती है, अपवाद, एक्सेप्शनल केस। जैसे ये धर्म स्थान परमात्मा का सर एक्सेप्शनल केस है कि जीव आए बैठे हैं केवल अपने कल्याण के लिए। कोई एक आध स्थान तो रह जाएगा ना जो पूर्णरूपेण धर्म स्थान के नाम पर पुकारा जाए, जिसे हम यथार्थ रूप में खाली जगह पुकारे। क्या पुकारे? देवालय पुकारे। क्या इनके नाम थे हमारे स्थानों के? देवालय, इस देव का घर। यह यथार्थ रूप है आपके अम्बाला में, इस देव का घर। देवालय, आले मैंने घर, देव मैंने इस देव। क्या मिल रहा है? देवालय का ही उपदेश हमें मिल रहा है, देव इस देव जी का ही उपदेश मिल रहा है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई हमारी वासना, को मेरी कोई कामना नहीं, न कोई आपकी कामना है। एक ही दोनों में कामना है, कल्याण करके चला जाना। आप ही अपने तो टटोलो, मैं भी टटोले बैठा हूं। कोई वासना कामना नहीं, भगवान के उपदेश में रगड़ के रख दी है। अगर कोई कामना वासना या कहीं थी राग द्वेष, तो वही आपका हाल होता जा रहा। आहा, नहीं तो फिर कलयुग में तो खत्म। वो कितने हमारे अच्छे भाग्य कि हमें भगवान की गीता के चोटी के फरमान उपदेश द्वारा महाराज जी का ये कर्म योग फिर मिल रहा है, जिसको मेरे भगवान कह गए 5,500 वर्ष पहले कि अब ये कर्म योग दिन ब दिन क्या हो जाएगा, सवाल से उर्दू मिलेगा गलत, उसको तर्जमा करने के नई शब्द ठीक लगाया। सवाल नहीं हो रहा, छिप रहा है। सवाल किसी योग को नहीं होता, चुके योग भगवान का अंश है। बेटे ज्ञान भगवान का अवलंब, ज्ञान भगवान का अंश है, योग भगवान का अंश है। तो अंश का कभी नाश नहीं होता, भगवान में छिप जाता, भगवान में चला जाता है। जवाल का मतलब है एक चीज डाउनफॉल हो गया। जवाल उर्दू शब्द है, अपने भाषा में कहेंगे पतन। योग का पतन कभी नहीं होता, योग छिप जाता है, डिसअपियर। हम ये नहीं कहेंगे तर्जमा कर देते योग डिस्ट्रॉयड हो, जबान लड़खड़ा जाएगी, पैर कांप जाएंगे। योग कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, योग छिप जाता। तो योग कर्म योग दिन ब दिन छिपता जा रहा है, छिपता जा रहा है। हाँ, आहा 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 जी, जैसे कवि कहता है चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में। अब ये थोड़ा क्या कि चांद का नाश होगा, चांद चला गया, नहीं, चांद बादलों की ओट में आ गया। चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में, इंसान की इंसानियत छिपती है यारों नोट में। क्या बनाया उसने? चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में, इंसान की इंसानियत छिपती है यारों नोट में। आज नोट ने इंसानियत को छिपा कर रख लिया, जैसे छोटी सी बदली ने चांद को छिपा दिया। तो योग तो छिप गया है। जैसे हम देखें थोड़े से जीव आप जैसे भगवान के बने रहेंगे, आप जैसे बुजुर्गों मेरे भाई जरूर बने रहेंगे, जो निष्काम कर्म योगी होंगे, मालिक के नाम पे कर्म, जो मेरे इस फरमान, मेरे प्रभु जी के फरमान को 4 चांद लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, 4 चांद लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। क्या फकत मेरी खातर तू, यह है कर्म योग। दुनिया में हो रहा है कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए कर्म। हम भगवान के फरमान को 4 चांद लगाएंगे, फकत मेरी खातर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए हो, तेरा तप से जीना हो, ये कर्म योग। कि हमारा जीना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा उठना केवल भगवान के लिए। आज उसी हिंदुस्तान के नर नारियां जी रही है कंचन के लिए, कामनी के लिए, कीर्ति के लिए। देख लो मेरे बेटे कितना अंतर आ गया, देख लो मेरे बच्चों, मेरी बुजुर्गों, तो जो सकामी होती है, कंचन कामी कीर्ति के लिए जीते हैं, उनका परिणाम क्या होता है? गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात।
پھر 3 प्रकार के गम उन्हें नींबू दानी में पड़े हुए नींबू की तरह निचोड़ देती है। ये नींबू दानी, उसमें नींबू दोनों सिरों को दबाइए, नीचे निकलाएगा रस, बाकी रह गया फोग। आज पर फिर भी हमें अपने भगवान पर पूर्ण आशा है, अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। और आपको मुबारक है कि आप में अभी भाव बना हुआ है, अभी भी आप में है। शाबाश। आपको देख करके मैं कह सकता हूं क्या कि पतझड़ तो आ गई है, मौसम मानो कहें हम, पतझड़ का मौसम तो है, पर रोने वाली बात नहीं, क्योंकि जब हम अपने बड़े हुए नाखून से किसी वृक्ष को छीलती हैं तो अंदर हरियाली है। आए हुए आए हुए आए, किसी वृक्ष पतझड़ में किसी वृक्ष को छीलने से अंदर हरियाली गए। इससे पूरी आशा है कि वो दिन आएगा क्या जब इस वृक्ष पर हरे पत्ते हरे हरे फिर आ जाएंगे, क्योंकि असल में हरियाली है। जब ये गए तो असल में हरियाली है। एक दिन वो आएगा जब तो भारत फिर अपने भक्ति ज्ञान और संस्कृति में लहरा उठेगा। अभी हरियाली है, बिल्कुल निराशा में न जाना। आपको देखकर देवता भी कह रहे हैं अभी अपने देश में भारत में हरियाली गए, अपनाने वाले अभी भी हैं। हम अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रही हैं कि क्या देश की बहार को बनाए रखें, देश की धर्म की बहार को। ये क्या है? सदा बहार है, सदा बहार। इसलिए मेरे मुख से भगवान ने निकाला है, गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। ये एवर फ्रेश एवर ग्रीन है और रहेगी, आप इसे बनाए रखेंगे। ये आपको देखकर ही भगवान कह रहे हैं, जो करती है कायम ये अमृत सदर, जो इस जीव को अमर बना देने वाले धर्म को बनाए रखते हैं, आप मेंटेन कर रहे हैं। प्रसाद कीजिए जो भगवान जी कर्म योग पीछे में शब्द आगे तीसरे अध्याय में और चौथे में ज्ञान के आधार पर समझाने जा रहे हैं, हमारे जीवन का विशेष अंग बन जाए। हम अपना सूर्य उदय और अस्त अर्थात एक दिन महाराज जी के उपदेश में गुजारे, क्योंकि कर्म योग कर्म तो करना है आपने। एक मैं निकम्मा हूं जो आपका कर्म इतना नहीं कर रहा, एकांत में बैठा रहता हूं, सुबह शाम आपको भगवान जी की वाणी सुना देती है। आपको तो बड़े बहुत कुछ करना, आपको घाट घाट का पानी पीना पड़ रहा है। इसलिए ये जरूर आपके जीवन का अंग बन के रहेगा और अनेक आपसे शिक्षा प्राप्त करेंगे या उदाहरण बन के आप रहेंगे। अनेकों को प्रेरणा मिलेगी आपके आदर्श जीवन से। प्रसाद कीजिए, इतना कह के खामोशी लिया चाहता हूं। क्या भगवान के कर्म योग को बनाए रखिए, भगवान के कर्म योग को बनाए रखिए अपने जीवन द्वारा, अपने प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा, अपने व्यवहारिक और क्रियात्मक जीवन द्वारा भगवान के कर्म योग को बनाए रखो। कई प्रेरणा ले लेंगे और मालिक बड़े खुश होते हैं जो उनकी सदा को हरा भरा रखते हैं, बनाए रखते हैं। प्रभु बड़े खुश होते हैं। प्रभु आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे। कर्म तो हमने करना है, लेकिन कर्म योग करेंगे अर्थात भगवान के प्यार में भर के करेंगे, किसी कामना की चोट खा के नहीं, किसी के आंखों की कटाक्ष से नहीं हम कर्म करेंगे, या धन को सामने रख के हम कर्म नहीं करेंगे, मान को सामने रख के नहीं, भगवान के फरमान को सामने रखकर, भगवान के उपदेश को सामने रख के अगर हम जुटे तो वो कर्म योग कहलाता है। और कंचन कामनी कीर्ति को सामने रख के करें वो कर्म भोग कहलाता है। तब हम कर्म भोगी बनती हैं। और अगर भगवान के उपदेश को सामने रख के करें तो तब हम कर्म योगी बनते हैं। और कर्म योगी को मेरे भगवान ने कहा ऐसा जीव लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे नेक जीव के मन में कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आगे का बोलो, कोई राग नहीं और कोई शाबाश मेरे बच्चों शब्द। परमात्मा करे जैसे मेरे लबों से शब्द निकलते चले आ रही हैं, ऐसा ही हमारा जीवन अनेकों के सामने चमके, दमके और कईयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। हार्दिक आशीर्वाद।